Ay, meron po, ma'am. Extra strong po. Ilan po, ma'am? Pesos po. Very Ma'am, every 2 to 3 hours na lang. Hayaan lang po natin matunaw sa bibig, wag na lang po natin kakagatin. Change po, ma'am. Gusto niyo po yung plastic po, ma'am? Okay. Thank you po. Hindi po rin ko ngayon, times na, para ipakita ko sa mga teacher. Sige, tignan niyo to. Basic steps lang. Ganyan yung Tama. Nice. Nice. Yan. Right.